बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 10 मई 2026 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जद्दा एयरपोर्ट पर गुम होने वाले हज़ारों रियाल पाकिस्तानी आज़मी हज को मिलके। पाकिस्तानी हज मिशन के लॉस्ट एंड फाउंड सेल ने फ़र्ज शनासी की मिसाल कायम कर दी। एक पाकिस्तानी आज़मी हज की गुमशुदा रकम और बेल्ट तलाश करके उसके हवाले कर दी। मक्का मुकरमा में लॉस्ट एंड फाउंड सेल के शिफ्ट इंचार्ज राना मुजाहिद ने बताया, लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मी हज उस्मान शाही जो सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट SV3735 के ज़रिए जद्दा पहुँचे थे, उनकी अहराम वाली बेल्ट एयरपोर्ट पर कहीं गिर गई। उस बेल्ट में 4308 सऊदी रियाल मौजूद थे। बयान के मुताबिक जद्दा एयरपोर्ट पर तैनात पाकिस्तानी हज मिशन की टीम के इंचार्ज हैदर अली को यह बेल्ट मिली, जिसमें कोई शनाख्ती कार्ड या नाम मौजूद नहीं था जिससे मालिक का पता चल सके। इस अमानत को मक्का मुकरमा पहुंचाया गया। उस दौरान आज़मी हज उस्मान शाहिद ने मक्का पहुंचकर अपनी बेल्ट की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। शिफ्ट इंचार्ज सेल ने बताया कि आज़मी हज की बताई गई निशानियों और रकम की दुरुस्त मालियत और दीगर तफसीलात की मुकम्मल तस्दीक और तसल्ली करने के बाद उनकी अमानत उनके हवाले कर दी गई। उस्मान शाहिद का कहना था, अपनी रकम गुम होने पर परेशान था, ताहम पाकिस्तानी हज मिशन ने जिस तरह मेरी मदद की उनका दिल से शुक्रगुजार हूँ। हुकूमत पाकिस्तान और सऊदी हुकूमत का भी शुक्रिया, जिन्होंने आज़मीन के लिए इतनी बेहतर सहूलियात फराहम की हैं। पाकिस्तानी हज मिशन ने आज़मीन को मशवरा दिया कि वो अपनी अशिया की हिफाजत करें, ताहम किसी भी गुमशुदगी की सूरत में फौरी तौर पर करीबी लॉस्ट एंड फाउंड सेल से रब्ता करें। पाकिस्तान से 52,000 से ज़ायद आज़मीन सऊदी अरब पहुँच गए। 207 हज फ़्लाइट पाकिस्तान से 207 जो हैं फ़्लाइट्स के ज़रिए 52,195 सरकारी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच गए हैं। वज़ारत मज़हबी अमूर जो हैं उनके तर्जुमान जो हैं उन्होंने बताया कि अब तक 135 परवाज़ें मदीना मुनव्वरा और 72 परवाज़ें जद्दा एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी हैं। प्राइवेट हज स्कीम के तहत 12,111 पाकिस्तानी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच गए हैं, जबकि सरकारी हज कोटे के तहत 44% आज़मीन सऊदी अरब आ चुके हैं। बयान में कहा गया 85% सरकारी आज़मीन मक्का मुकरमा जबकि 15% मदीना मुनव्वरा में मुकीम हैं। पाकिस्तानी हज मिशन के 1090 एहलकार फील्ड में मुतहरिक हैं। मक्का मुकरमा में 791 और मदीना मुनव्वरा में 280 जबकि जद्दा में 19 एहलकार खिदमात अंजाम दे रहे हैं। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान 11,000 गैर कानूनी तारकीन को वापस भेज दिया गया। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान इकामा, लेबर और सरहदी अमन कानून की खिलाफ वर्जी पर मजीद 11,175 अफराद जो हैं उनके खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं, जबकि 11,272 को डिपोर्ट किया गया। SPA ने हफ्ते को वजारत दाखिला की रिपोर्ट के हवाले से बताया, 30 अप्रैल से 6 मई के दरमियान मजमूई तौर पर 6,153 अफराद को इकामा कानून और जो है इसके अलावा 3,619 को गैर कानूनी सरहद अबूर करने की कोशिश और 1,403 को कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश पर 1,403 अफराद को गिरफ्तार किया गया। उनमें से 62% इथोपियन, 36% यमनी और 2% दीगर मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा मजीद 23 ऐसे अफराद को भी पकड़ा गया है जो सरहद पार करके सऊदी अरब से हमसाया मुल्कों में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। सफ़र, रहाइश, रोज़गार अपना देने की कोशिशों में मुलविस 19 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है। और इसके अलावा सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन वतन को सफ़र, रहाइश या मुलाजमत की सहूलत देना जुर्म है। इसके लिए मुख्तलिफ सज़ाएं मुकर्रर हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है, जो भी शख्स गैर कानूनी तारकीन को सऊदी अरब में दाखिल होने की सहूलत देगा उसे 15 साल कैद और 10 लाख रियाल तक जुर्माने के साथ गाड़ी और जायदाद की जब्ती का सामना भी करना पड़ सकता है। मस्जिद नबी के करीब दिल के दौरे से बचने की शरह 30% तक बढ़ गई। मक्का मुकरमा के केयर मेडिकल हॉस्पिटल में की गई हालिया सऊदी रिसर्च में मुकामी और आलमी शरह के मुकाबले में जो है काबिल गिरफ्त के केसेस को बचाने में आला दर्जे की शरह का इंकशाफ हुआ, जो एक ऐसा इशारा है जो सऊदी निज़ाम सेहत की तरफ अल्लाह के मेहमानों की खिदमत की अक्कासी करता है, ख़ास तौर पर मस्जिद नबी के करीबी इलाकों में। जनवरी 2024 से लेकर जनवरी 2026 तक कार्डियक जो अरेस्ट है यानी कि हार्ट अटैक के केसेस में मजमूई तौर पर 20% जो है उसकी बका की शरह का इंकशाफ किया गया, जबकि एमरजेंसी डिपार्टमेंट में इलाज किए जाने वाले कार्डियक अरेस्ट के केसेस में बका की शरह 30.4% देखी गई और बैरूनी मरीजों के लिए जिंदा रहने की शरह 18.9% थी, जबकि हज के सीज़न से मुतल्लिक इसकी कुछ रिसर्च में तकरीबन 5% और आलमी सतह पर 8.8% थी। बहरीन की अपनी कौमी सलामती के लिए उठाए गए इक़दामात की हमायत करते हैं सऊदी अरब।
سعودی عرب نے بحرین کی جانب سے قومی سلامتی کی منافی سرگرمیوں کے خلاف اٹھائے گئے اقدامات کی مکمل حمایت کی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی وزارت خارجہ نے ہفتہ کو ایک بیان میں سعودی عرب کی جو ملک کی قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کا مقابلہ کرنے پر بحرین کی سیکیورٹی فورسز کی کارکردگی کو سراہا۔ بحرین کی وزارت داخلہ نے کہا کہ ملک کی سیکیورٹی سروسز نے ایران کے پاسدارانہ انقلاب سے تعلق کے الزام میں ایک تنظیم کے 41 مشتبہ ارکان کو بھی گرفتار کیا ہے۔ حج پرمٹ کی خلاف ورزی پیدل مکہ مکرمہ جانے والے 5 غیر ملکی گرفتار کر لیے گئے۔ حج سیکیورٹی فورسز نے مکہ پرمٹ اور حج ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے 5 افغانی باشندوں کو حراست میں لے لیا۔ سبق نیوز کے مطابق حج سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کہا گیا کہ معمول کی گشت کے دوران سیکیورٹی اہلکاروں نے مکہ مکرمہ کی حدود کے باہر غیر آباد جو راستے ہیں اسے مکہ مکرمہ شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے 5 افغانیوں کو گرفتار کر کے ان پر حج ضوابط کی جو خلاف ورزی ہے وہ درج کر لی ہے۔ تمام گرفتار شدگان کو حج سیکیورٹی فورسز نے متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا جن کے خلاف قانونی چارہ جوئی عمل میں لائی جائے گی۔ اس کے علاوہ ادارہ امن نے سختی سے ہدایت کی ہے کوئی بھی شہری یا مقیم غیر ملکی حج قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خود کو مشکل میں مبتلا نہ کریں۔ مقررہ پرمٹ کے بغیر کسی کو حج پر جانے کی اجازت نہیں۔ ایسا کرنا قانون شکنی کے زمرے میں شامل ہے جس سے سخت سزا اور بھاری جرمانہ عائد ہے۔ واضح رہے وزارت داخلہ کی جانب سے بھی مستقل بنیادوں پر عوامی آگاہی مہم چلائی جا رہی ہے جس میں یہ انتباہ دیا جا رہا ہے کہ پرمٹ کے بغیر مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی کوشش نہ کی جائے۔ شاہ سلمان امدادی مرکز کی ایک اور قافلہ لے کر مہم کا امدادی غزہ پہنچ گئے ہیں۔ شاہ سلمان مرکز کی جانب سے غزہ میں متاثرین کے لیے امدادی مہم کا سلسلہ جاری ہے۔ شیخ اردنوش پر مشتمل امدادی قافلہ غزہ پٹی پہنچ گیا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق شاہ سلمان امدادی مرکز کی جانب سے فلسطینی بھائیوں کی امداد کے لیے بھیجا جانے والا امدادی قافلہ جو کہ متعدد ٹرالرز پر مشتمل تھا غزہ میں سعودی ثقافت اور ورثہ سینٹر تک پہنچ گیا ہے جہاں سے امدادی سامان کی تقسیم کا کام فیلڈ ٹیمیں انجام دیں گی۔ امدادی تقسیم سامان کی انتہائی منظم انداز میں کی جاتی ہے جس کا مقصد غزہ پٹی میں بڑی تعداد میں متاثرین کو امدادی اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ پروجیکٹ فریڈم پلس ٹرمپ کا آبنائے ہرمز سے متعلق نیا منصوبہ۔ ایران اور امریکہ کے درمیان سازشوں کے ذریعے مذاکرات جاری رہنے کے باوجود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ ان کا ملک آبنائے ہرمز میں جہازوں کی رہنمائی کے لیے پروجیکٹ فریڈم دوبارہ شروع کر سکتا ہے جسے چند دن پہلے معطل کر دیا گیا تھا۔ ٹرمپ نے گزشتہ روز وائٹ ہاؤس سے روانگی کے وقت کہا میرے خیال میں پروجیکٹ فریڈم اچھا ہے لیکن میرے خیال میں ہمارے پاس یہ کام کرنے کے دوسرے طریقے بھی موجود ہیں۔ انہوں نے یہ بھی عندیہ دیا کہ اگر ایران کا رد عمل سنجیدہ نہ ہوا تو پروجیکٹ فریڈم دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے تاہم اس بار کچھ اضافوں کے ساتھ شروع ہوگا۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔